কে সেটাই রাখা ওই দরজাটা উনি দেখো কাটে বাঁশ দিয়ে আমার कोई नंबर तो खाता है रखो जानू जानू तो रेडी कर लो कल घर बस कर छनिया में बांस पे कल लोग उठैला छानीर में बांस है आके दी खेजूर का सब वो गिरा में यदि ऐसे चटिया आदमी हो गए तो अभी बाकी है ना जब ग्राम में कभी भी को हमला करे बहुत ऐसा कहले सब पानी आए तो गिर रहे हैं के को कुछ ना कहने रे पंचायत हमारो आं तिनी आंनि मिडिया पार्सन खूब हामबाय जानांगौ तिनी सुरमा केन्द्रनि जे सुजनपारानि मतिलाल माली बि नगो फाय जे मिडिया पार्सन रक फायनाय फैमानि बागै खूब बंनो आं हामबाय जानांगौ कक हिंखाय आं तिनी तिरबामथानि वारियरनो आं कक नामुसुंगो जाहाथे इ जे घटना उंटंमानि जे जे इ समस्या तुम्हारा अनेक जगह उंटंगो ताबो जे ए बीजेपी नि बगरक जे उत्पात खालामनानै तिनी साका जे बीजेपी नि एमएलए परिमल देवमा साका जे जनता भारतीय जनता पार्टी अफाय कुनु इनको उशृंखला काम खालिया अफाय गुंडागारी काम खालिया तिनी कुनु बंगनि बाइक बाहिनी कुरई ए तिनी कुनु बंग माफिया कुरई हिनय तिनी साका जे बसिल जाका उखलिगो परिमल देवबर्मा बसिल जाका जे मथान बगरक गुंडागारी बिसि ए 12টা বাজি बिसि थुकुय थुकुय नानान बिनान साय बसिल जाका जे मथा जीवनबो उनको राजनीति खाइमांगलाक बंगनि तमंसाया ब गुंडा कुबां बिसि हिनै साका दिनै नायनाय थंबो तिनी परिमल देवबर्मा दिनै कंको आगतलाव 6 नम्बर केन्द्र जितिमानि परेव तिनी बंगनि बाइक बाहिनी हयते बंगनि बीजेपी नि संगठन बगरक तिनी कांग्रेस भवन थांगय बहाय क्लायै निर्यातन भाबे तिनी बाइक 20-25टा सुबाइका बंगनि बेनार टेनार सिटिक बाइका तिनी जतन मीडिया सार्जन नुगै तंगो बहाय क्लाय भारतीय जनता पार्टी तिनी काहाम मंखा ब काहाम क्लाय जतन तिनी देशनि जे त्रिपुरा हयते तिनी जतन तिनी नुगै तंगो मीडिया हयते बहाय क्लाय पुलिसनि सिगाङाव तिनी ब जत बाइक सुकुरुका बहाय क्लाय बक तिनी बंगनि तिनी गुंडा कुरिहिंका तिनी बंगनि बाइक बेहनि कुरिहिंका बहाय क्लाय बंग शासन तिनी चलै तंग ब जतन नुगै तंगो जे तिनी इ जे अब तिनी गणतंत्र अधिकार कुरिखा अब जानि जे राजनीतिनि जे राजतंत्र सिंसिबो राजतंत्र गुंडानि तंत्र माफिया तंत्र सिंसि बंगाब तिनी गिला जगह तिनी अहाय हमला खाइतंग ब मियाव जे इलेक्शन गणना परे थांका तिनी एमडीसी बिसि कटिबाय इनको एमएलए बिसि कटिबाय निनी विद्युत देवबर्मा बक थांमा समयब बंगनि मिছিল खाइतंग समय बक पारंफुर बंगनि गाड़ी जे बायले गाड़ी दागारि जांगरिखा जेमन गाड़ी उल्टा खालामना बकय एरपरे बंगनि गाड़ी आयना उन सुबाय एकबार विनाश तिनी आं अपने कक सानामन तिनी भारतीय जनता पार्टी देशनि बगर नायतंनि बक बहाय काहाम खालाय बक उनको देश चालक बहाय क्लाय गणतंत्र तंनि बंगनि कुनु गणतंत्र बंग सागो जत माफिया मां बंगनि जत बीजेपी जत माफिया मां तिनी अंग तिनी हाय ए अवस्था दङ तिनी त्रिपुरा राज्यव तिनी कक सानामन आं যারা त्रिपुरा मथान वारियर वाइटी बक टीडब्ल्यूएफ ब्लक जतन আপনার নাম কিটা? মতিলাল মালি এই গ্রামের নাম কিটা? ছোট সুমা সুদনপাড়া কালকে রাত্রে আপনার ঘরে যে হয়েছে আপনি একটু কয়ে শুনুন। কালকে 9টা হইতে 9:30 রাতের মধ্যে আমি বাড়ি ছিলাম না এবং আমি অন্য বাড়িতে আমার এই ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে ফেরার পথে আমি দেখি 15 হইতে 20 জন লোক, কারো মুখ বাঁধা, কারো শরীর খোলা। আমি 7-8 জনকে চিনতে পারছি, আর বাকি জনকে চিনতে পারছি না। তারা আমার বাড়ি ঘর ভাঙিয়া, বেড়া টেরা ভাঙিয়া, টিনের যা আছে বারান্দা সহ বড় ঘরের টিনে বস্তা করে ইটা লয়ে আইছে। ইটা লয়ে সাইডা ইচ্ছা মতো যেমন বর্ষার মতো বৃষ্টি পড়ে এরকম মারছে, যার যেমনি টিভির ডিশ ভাঙছে। এরপরে দরজার মধ্যে ইচ্ছা মতো তারা মারধর করছে। দরজা ভাঙে আমারে খুঁজে অমুক কই খুঁজে আমার পাইছে না। আমি তো তারা দেখে পট করে লুকাই গেছি। লুকানোর পরে আমি দেখছি কিছু লোক চিনছি, বাকি লোকগুলো মুখ বাঁধা আমি চিনতে পারছি না। এরপরে রাতারাতি আমাদের এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ বাবু, ওনার এখানে ফোন করা হয়েছে। আমার বউ আসলো, একলা আমি আসলাম না বাড়িতে।
হ্যাঁ, তো ওই তাই বেজান চিল্লাইছে, আশেপাশের কেউ আসলো না বা কেউ সাড়া দিল না। অথচ সবাই সজাগ, কিন্তু কেউ বাইরেছে না। সব তাল তাল দেখতে আসে, সব কিছু জানে বুঝে, জানা সত্ত্বেও কেউ বাইরেছে না। কিন্তু ওই রাত্রে ফোন করার পরে লগে লগে আমাদের এডিসির শিববাড়ি গাঁওসভার এডিসি চেয়ারম্যান জগদীশ বাবু ফোন করার পর আমার পরিবার ফোন করছে। ফোন করার পরে লগে লগে পিএস আসে, পিএস রাতারাতি দেখছে, দেখিয়া খেয়ার পরে বাড়িতে আয়া আমার বউরে সান্ত্বনা দিছে, আপনি কান্দেন না, কান্দাকাটি করেন না, আপনি বাড়িতে থাকেন, আর কিছু হইতো না, আমরা আসি, রাত্র 4টা পর্যন্ত থাকবো, এরকম ভরসা দিয়া, তার একটা সান্ত্বনা দিয়া এরপর জিজ্ঞাসা করে গেছে। আর যারা 7জন 8জন আসলো তার নাম আমি নোট করে রাখছি, নামটা আমার খাতার মধ্যে আছে, বাকিগুলোর নাম আমি চিনতে পারছি না। 20 জন লোক আসলো। এরা তারা কি কোনো পার্টির মানুষ আসলো? পার্টির বলতে বর্তমান যে বিজেপির পার্টির যে রুলিং গভর্নমেন্টের পার্টি, তারা ওই দলের সমর্থকের লোক সম্পূর্ণ আসলো। ঠিক আছে।